الله الرحمن الرحیم فقلن اخذنا هر یونی ولو منگا بذنبه پا گناہ پل باندی فمنهم بعضی دینا مناسک دی ارسلنا علی حاصبا چرا لگلو منگ پاغی باندی باران د گٹو ومنهم او بعضی دینا مناسک دی اخذت السیحتو چنی ولو دی لرا چغیم تندر ومنهم او بعضی دینا مناسک دی خسفنا بالارض چی منڈلیو منگا غی لرا پزمکا کی ومنهم او بعضی دینا من اغسک دی اغرقنا چی غرکڑو منگا وما کان اللہ ندی اللہ لیظلمهم دا چی ظلمو کی بدئی باندی ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دی پزانو نخپلو باندی ظلم کون کی مثل الذین اتخذوا من دون اللہ مثال داو کسانو چرا بلی ما سوا دا اللہ نا اولیاء نور مددگاران کمثل العنقبوت بشاند جولاگی دے اتخذت بیتا چی جوڑ کی دے کورخ بلرام وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ يَقِينًا سپک د کورونونا معمولی د کورونونا لبیت العنکبوت خامخا کور د جولاگی دے لو کانو یعلمون کاش کدی پویدلے ان اللہ یقینا اللہ یعلم پویگی ما پاغ سبانی یدعونا چرابلی دی من دونی ما سوا دا اللہ نا من شین دس سیزنا وهو العزیز الحکیم او دغا اللہ دی غالب حکمت والا وتلک الامثال او دارنگ مثالنا نضربها بیانو منگ دی لرا للناس خلقتا وما یعقلها الا العالمون او پن ناخلی د دینا عقل ناخلی د دینا مگر پو خلق اللہ السماوات پیدا کری دی اللہ اسماننا والارض ازمکی بالحق د پار د خکار کولو د حق ان فی ذالک یقینا پدی کی لآیت للمؤمنین خامخا دلائل دی د پار د مومنانو